आज हम यही खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि किस मकसद के लिए हमें रोजा रखना चाहिए और हमें कैसा रोजा रखना चाहिए। एक ही आयत कोट करूंगी, मत्ती की अंजील 6 बाब 17 आयत। जब तू रोजा रखे अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। सिर्फ एक आयत को आज हम देखेंगे, बाकी डिटेल आगे हम इसी में जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो वो भी साथ साथ हम समझते जाएंगे। जब तू रोजा रखे, सबसे पहले तो हमें ये है कि बहुत से मसीहियों को ये है कि हम पर तो रोजे फर्ज ही नहीं है, हम तो रखें या ना रखें कोई बात नहीं है। मसीहियों पर तो रोजे फर्ज ही नहीं है कि हमें, बाकी जो अकवाम है वो बताती हैं कि जी हमारे रोजे हैं, तो हम मसीही कई बड़े फख्र से कहते हैं, जो लिटिल नॉलेज रखते हैं, कम नॉलेज रखते हैं बाइबल का, वो कह देते हैं कि नहीं हम पर कौन सा फर्ज है रोजे, हम पर रोजे फर्ज नहीं है। रोजे फर्ज नहीं है, हम रोजे हमारे लिए जरूरी हैं कि जब भी हम चाहते हैं कि हम फिल हों पाक रूह से तो हम रोजे में ठहर सकते हैं। सो ये जरूरी नहीं है कि हम ये समझे कि एक माह आएगा तभी हम रोजे रखेंगे, या हम दूसरों को ये बताएं कि हम पे रोजे फर्ज ही नहीं है, सो इसलिए हमें जरूरी नहीं कि हम रोजे रखें। तो यहाँ लिखा है जब तू रोजा रखे, यानी इसका मतलब ये नहीं यहाँ क्या गया कि अगर तू, अगर का मतलब होता है कि जब तुम्हारा दिल करे या जब तू चाहे। यहाँ लिखा कि जब भी, यानी रखना है, मस्ट रोजा रखना है। जब तू रोजा रखे यानी जब तुझे महसूस हो कि यस मेरे अंदर कमी है, मुझे फिल होना है पाक रूह से, या ये मेरी आजमाइश बहुत बड़ी है, दुआ के वसीला से इस आजमाइश से मैं नहीं निकल सकती, तो मुझे दुआ रोजे में झुकना है। कि हमें कैसा रोजा रखना है, लिखा है कि जब तू रोजा रखे तो सिर में क्या कर, अपने सर में तेल डाल। तेल क्या है? तेल मसा से तशबीह दी जाती है तेल को। तेल मसा को जाहिर करता है कि जब हमने रोजा रखना है तो मसा से फिल होना है और मुंह धोना है। मुंह धोने का क्या मतलब है? यानी हमें पाक साफ होना है, क्लीन करना है अपने आप को। ये नहीं कि हमारा मुंह बिगड़ा हो और लोग हमें रोजादार जाने। ये सब सीखते हैं इस आयत के बारे में कि इसका क्या मतलब है। सो हमें मसा से फिल होना होता है रोजे में। और दूसरा ये कि शो ऑफ नहीं करना, क्योंकि मुंह से ही हमारे लोग हमें जज करते हैं। अगर आपका मुंह उतरा हुआ है तो वो पूछेंगे कि वाई यू आर सैड, आप क्यों उदास हो, क्या वजह है मुझे बताओ। अगर आप हैप्पी हैं तो आपसे पूछेंगे वाई यू आर सो हैप्पी, आप इतने खुश क्यों हैं, क्या वजह है, रीजन क्या है, तो वो आपसे पूछेंगे। आपकी पूरी बॉडी की जो अक्कासी करता है वो आपका चेहरा है। आपके इमोशंस को जो दूसरों पर अयां करता है वो आपका चेहरा है। अंदर जितना मर्जी दुख भरा है, अगर आपके होंठों पे स्माइल है तो नोबडी कैन जज, कोई नहीं जान सकता कि आपके अंदर कितना बड़ा तूफान है, मुश्किल का, परेशानी का, कोई आपको जज नहीं कर सकता। सो जो आपका चेहरा है वो अक्कासी करता है आपकी फीलिंग्स का, आपके इमोशंस का। इसलिए खुदा ने क्या कहा, चेहरे को धो के रखो, साफ रखो, स्माइल रखो मुंह पे, ताकि लोग आपको देख के ये ना कहें कि इसका चेहरा उतरा हुआ है, पता नहीं इसको क्या हो गया। फिर आप उसको बताएं कि ओहो मैंने तो रोजा रखा हुआ है तो मुझे बहुत फील हो रहा है। जैसे अक्सर हम अपने इर्द गिर्द गैर कौमों में देखते हैं कि फिर वो इस तरह का मुंह बनाते हैं कि लोग कहें, फिर वो पूछें कि अच्छा कितने रोजे रख लिए। तो मतलब इस तरह की एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है ताकि पता चले कि ये बड़ा बंदा स्पिरिचुअल है। तो हमें इस तरह का नहीं बनना, दिखावा खुदा को पसंद नहीं। हम जैसे बातन में हैं वैसे ही जाहिर हों। अगर हमारे अंदर पीस है तो हमारे चेहरे पे पीस है, और रोजा जो है वो हमें पीस में लेकर जाता है, खुदा की प्रेजेंस में लेके जाता है, खुदा के साथ ताल्लुक स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें मजबूत करता है रोजा। सो रोजे जो हैं वो मकासद के होने चाहिए। अगर आपका कोई मकसद नहीं तो आप बगैर सोचे समझे भूखे रह रहे हैं तो वो रोजा नहीं है, वो भूख हड़ताल है। सो हमें रोजा मकसद का रखना चाहिए। जब हमें लगे कि ये मेरा मकसद है और मैं खुदा की हजूरी में जाऊं और मैं खुदा से हिकमत को मांगूं, तो दुआ रोजे में ठहरे। वो नहीं चाहता कि आप अपनी जानों को दुख दें। सो कैसा रोजा होना चाहिए, क्या मकसद होने चाहिए, आज हम ये सीखेंगे। और सबसे पहला जो मकसद है रोजे का वो है मेरी बहनों, तौबा का। तौबा का रोजा, हम तौबा का रोजा रख सकते हैं रिपेंटेंस अपनी जिंदगी में लाने के लिए, तौबा करने के लिए, खुदा से रिपेंट करने के लिए। वो रिपेंट हम कब करते हैं, तौबा हम कब करते हैं, जब हम पशेमान होते हैं अपनी किसी गुनाह पर, अपनी किसी गलती पर, अपनी किसी खता पर। तो हम गिल्टी महसूस करते हैं, हम अपने आप को मुजरिम महसूस करते हैं कि मेरे से ये गुनाह हो गया, मेरे से ये गलती हो गई। तो हम उसके लिए माफी मांगना चाहते हैं, रिपेंट करना चाहते हैं, तौबा करना चाहते हैं, तो हम रोजे में झुक जाते हैं। हालेलुया। फिर हम रोजा रखते हैं कि खुदा हमें माफ करे और खुदा हमारी खताओं को बख्श दे। तो फिर हम रोजे में जाते हैं, और इसकी मिसाल जो है, रिपेंटेंस की मिसाल हम देखते हैं साउल की जिंदगी से। साउल जो कि बहुत तंग करता था मसीहियों को,
खींच खींच के, पकड़ पकड़ के, बांध बांध के रूमी हुकूमत के पास लेकर जाता था ताकि वो सजा दे। तो इसका हम वाकया पूरा पढ़ेंगे खुदा के कलाम में से। अगर मेरी बहन सिस्टर कोमल हमारे साथ हैं तो सिस्टर कोमल, आपको जो मैंने सुबह हवाला बताया था, प्लीज आप उसको तलावत करें। इमाल की किताब 9 बाब 1 से 19 आयात। और साउल जो अभी तक खुदावंद के शागिर्दों के धमकाने और कत्ल करने की धुन में था, सरदार काहिन के पास गया और उससे दमिश्क के इबादत खानों के लिए उस मजमून के खत मांगे कि जिनको वो इस तहरीक पर पाए, ख्वा मर्द ख्वा औरत, उनको बांध के यरूशलेम में लाए। जब वो सफ़र करते करते दमिश्क के नज़दीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि यकायक आसमान से एक नूर उसके गिरदा गिर्द चमका और वो ज़मीन पर गिर पड़ा और ये आवाज़ सुनी कि आए साउल, तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, आए खुदावन, तू कौन है? उसने कहा, मैं यस्सु हूँ जिसे तू सताता है, मगर उठ शहर में जा और जो तुझे करना चाहता है वो तुझसे कहा जाएगा। जो आदमी उसके हमरा थे वो खामोश खड़े रह गए, क्योंकि आवाज़ तो सुनते थे मगर किसी को देखते ना थे। और साउल ज़मीन से उठा, लेकिन जब आंखें खोली तो उसको कुछ ना दिखाई दिया। और लोग उसके हाथ पकड़कर दमिश्क में ले गए और वो 3 दिन तक ना देख सका, ना उसने कुछ खाया ना पिया। दमिश्क में हननिया नाम एक शागिर्द था। उसने खुदावंद से रोया में कहा, आए हननिया। उसने कहा, आए खुदावंद, मैं हाजिर हूँ। खुदावंद ने उससे कहा, उठ, उस कोचा में जा जो सीधा कहलाता है, और यहूदा के घर में साउल नाम तरसी को पूछ ले, क्योंकि देख वो दुआ कर रहा है। और उसने हननिया नाम एक आदमी को अंदर आते देखा और अपने ऊपर हाथ रखते देखा ताकि फिर भी ना हो। हननिया ने जवाब दिया कि आए खुदावंद, बहुत से लोगों ने इस शख्स का जिक्र सुना है कि उसने यरूशलेम में तेरे मुकद्दसों के साथ कैसी कैसी बुराइयां की हैं, और यहाँ उसको सरदार काहनों की तरफ से इख्तियार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सब को बांध ले। मगर खुदावंद ने उससे कहा कि तू जा, क्योंकि ये कौमें बादशाहों और बनी इसराइल पर मेरा नाम जाहिर करने और मेरा चुना हुआ वसीला है, और मैं उसे चुनूंगा और उसे मेरे नाम की खातिर किस हद तक दुख उठाना पड़ेगा। बस हननिया जाकर उस घर में दाखिल हुआ और अपने हाथ उस पर रख कर कहा, आए भाई साउल, खुदावंद यानी यस्सु जो तुझ पर उस राह में जिससे तू आया जाहिर हुआ था, उसने मुझे भेजा है कि तू बिनाई पाए और रूह कुद्दस से भर जाए। और फौरी उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो बीना हो गया और उठकर बपतिस्मा लिया। फिर कुछ खाकर ताकत पाई। पाक कलाम का पढ़ा जाना सुना जाना हम सबके लिए बायस बरकत हो। आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर कोमल, खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। ये तलावत हमने भी कई बार पढ़ी है और इसमें हम साउल की कहानी को देखते हैं कि जो कि मसीहियों को तंग करता था और रूमी हुकूमत के सुपुर्द कर देता था कैद करने के लिए। और देखते हैं हम कि कैसे वो रास्ते में जबकि वो जा रहा था पकड़ने के लिए ही लोगों को, और रास्ते में उन्हें क्या जीसस नजर आया उसे, और जीसस ने उसको क्या कहा कि तू मुझे क्यों सताता है। जब उसने कहा कि तू कौन है, और सारा वाक्य जैसा आपने सुना है। तो इन शॉर्ट मैं इस वाक्य में से जब मैं पढ़ रही थी इसको, तो खुदा के रूह ने मुझे ये सिखाया इसमें कि खुदा उससे प्यार करता था। देखें वो कितना गुनाहगार था। अगर उसकी हम देखें इस काम को उसके, तो नफरत अंगेज काम उसने किया कि वो मसीहियों को, इवन के औरतों को भी लिखा है, औरतों को, बुजुर्गों को, जवानों को पकड़ पकड़ के रूमी हुकूमत को दिया करता था कैद खाना में डालने के लिए, जुल्म करता था मसीहों पर। तो खुदा को उसकी भी फिक्र थी और खुदा ने उसे क्या किया, दिखाई देकर उसको कहा कि तू मुझे क्यों तंग करता है। तो इसकी पनिशमेंट ये हुई कि खुदा ने उसकी आंखें बंद कर दी। ये भी खुदा का प्लान था। क्यों खुदा कई दफा हमारी आंखें बंद कर देता है, कई दफा हमें मुश्किल में जाने देता है? वो इसलिए हमें जाने देता है ताकि हम समझ जाएं इस बात को कि हम गुनाह में हैं, हम ठीक रास्ते पे नहीं जा रहे। मैं कहती हूँ ये भला खुदा ने उसके साथ किया कि उसको आजमाइश में जाने दिया। उसकी आंखों पर जो था
वो एक छिलके लग गए और वो अंधा हो गया। अंधा हो गया, ये खुदा का प्लान था। वो अंधा हो गया और जब वो ऐसे गिरता पड़ता सीधा जो जगह बताई गई है, गली बताई गई है, वहां एक घर में जाके ठहर गया और वहां उसने कन्फेस किया और उसको पता चला कि मेरी ये गलती है और खुदा मुझे सुधारना चाहता है, खुदा मुझे बदलना चाहता है। उसने दुआ रोजे में ठहरा और उसको ये पता चला कि वो गलत काम कर रहा था। कई दफा खुदा हमें खुद आजमाइश में भेज देता है ताकि हम समझ पाएं, हम जान पाएं कि हम मुश्किल में जा रहे हैं, हम मौत की तरफ जा रहे हैं और ये रास्ता मौत का है। तो खुदा हमसे प्यार करता है, वो हमें फिर मोड़ना चाहता है, वापस लाना चाहता है, जिसकी वजह से वो कई दफा हमें तकलीफ में भी भेज देता है, जैसे इसको अंधा कर दिया खुदा। और जब उसने दुआ की और लिखा 3 दिन रात उसने कुछ ना खाया। खाते अब कब नहीं है, जब हम रोजे में होते हैं। वो रोजे में चला गया, दुआ में चला गया, और जिसकी आवाज फिर कहाँ सुनी गई? आलमे बाला पर। उसकी रिपेंटेंस की, उसके रिपेंट करने की, उसकी तौबा की आवाज कहाँ सुनी गई? आलमे बाला पर। और फिर खुदा ने, जिसने खुद उसे अंधा किया था, खुदा ने भेजा किसको? हननिया को। हननिया को भेजा कि जा जाके उसके लिए दुआ कर। वो 3 दिन से दुआ में है, रोजे में है, दुआ कर रहा है। अब तू उसके पास जा। और हननिया घबराया, वो कहता है कि ऐ खुदा तू मुझे कहाँ भेज रहा है? वो तो पकड़ पकड़ के मसीहियों को रूमी हुकूमत के सुपुर्द करता है और तू मुझे उसके पास भेज रहा है। खुदा ने कहा नहीं, अब वो बदल चुका है, तू जा। वो भी डरा क्योंकि उसके काम ही ऐसे थे, उसके पास जाने से घबराया वो खुदा का बंदा। तो लेकिन खुदा ने जब कहा तो उसने हुक्म को माना और वो वहां गया और उसने उसकी आंखों पर हाथ रखे। लिखा छिलके थे जो उतर गए। वो छिलके किसने लगाए थे? खुदा ने लगाए थे, ताकि इसकी रूहानी आंखें खुल जाएं। फिर उसकी रूहानी आंखें, दुनियावी के साथ साथ उसकी रूहानी आंखें भी खुल गई मेरी बहनों, और वो जान गया कि अब मुझे खुदा का काम करना है। और फिर खुदा का विजन उस पर जाहिर हुआ। ये कब हुआ? जब उसने रिपेंट किया, तौबा किया, दुआ रोजे में झुका, तो खुदा ने अपना प्लान उस पर जाहिर किया। और फिर उसने इतनी खिदमत की कि बाइबल में उसकी मिसाल नहीं मिलती। और सबसे ज्यादा फिर उसने बुक्स लिखी बाइबल की और खतूत लिखे, सारे कलीसियाओं को स्ट्रॉन्ग किया। और सबसे ज्यादा कलीसियाओं में उसने काम किया, जाके पूरे यूरोप को उसने बदल दिया अपनी खिदमत से। सो ये है खुदा का प्लान जो खुदा अपने लोगों की जिंदगी में रखता है। ये है रोजे में जब हम रिपेंट करना चाहते हैं तो रिपेंटेंस का रोजा हम रखते हैं, तौबा का रोजा हम रखते हैं। दूसरा रोजा है वो रीफिल होने के लिए, रूह से भरने के लिए, मसा से भरने के लिए, कुव्वत से भरने के लिए भी हम, खुदा की रूहानी कुव्वत को पाने के लिए भी हम रोजा रख सकते हैं। वो रोजा किसने रखा? यीशु मसीह ने। सबसे बड़ी मिसाल इसकी जीसस की है, जिसने 40 दिन रात के रोजे रखे, और वही रोजे आज हम भी रख रहे हैं। और वो जंगल में चला गया, तन्हाई में चला गया, अकेले में जाकर उसने ये रोजे रखे। जैसे कि सिस्टर शहीन अभी गीत भी गा रही थी कि विल्डरनेस थी, हर तरफ उजाड़ था, जंगल था, जानवरों का भी खौफ था, लेकिन खुदा का बेटा वहां था और वो दुआ रोजे में था। और वहां जाके उन्होंने रोजे रखे, और जब वो रोजों से उन्होंने वो कुव्वत पाई, क्योंकि वो एक बड़ी आजमाइश में जाने वाले थे, उससे पहले उन्होंने अपने आप को रूह से भरा, फिल किया, और फिर अबलीस का मुकाबला किया। लिखा जब वो दुआ 40 दिन रात का रोजा रखने के बाद जंगल से वापिस आए तो फिर पुश किया रूह ने उन्हें, ताकि अबलीस से आजमाया जाए। तो फिर अबलीस ने जब आजमाया, चूंकि उनकी ऑलरेडी ट्रेनिंग हो चुकी थी, उन्होंने ऑलरेडी कुव्वत पा ली थी खुदा से, फिर जब आजमाए गए वो अबलीस के से, तो फतह पाई। अबलीस की आजमाइश में भी उन्होंने फतह पाई। हालेलुया। सो जब हम फतह पाना चाहते हैं, रूह से भरना चाहते हैं, कुव्वत पाना चाहते हैं, तो भी हम रोजे में ठहरते हैं। ये एक और मकसद हमने सीखा। पहला मकसद तौबा का था। दूसरा मकसद जब हम कुव्वत पाते हैं खुदा से, रूहानी तरक्की पाते हैं, रूहानी और मसा पाना चाहते हैं खुदा से, तो भी हम रोजा रखते हैं। जिस तरह की यीशु मसीह ने आजमाइशों पर फतह पाने के लिए रोजा रखा, कुव्वत से भर गए वो। एक और किस्म का रोजा भी हम रख सकते हैं। वो रोजा है रिलेशनशिप में, जब हम बढ़ना चाहते हैं, खुदा के साथ ताल्लुक में हम मजबूत होना चाहते हैं। ये रोजा बहुत जरूरी है मेरी बहनों, खुदा के साथ ताल्लुक में स्ट्रॉन्ग होने के लिए। कई दफा कोई मकसद नहीं होता, हम कहते हैं हमारा तो हर तरफ सिस्टम अच्छा है, मैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरे बच्चे स्ट्रॉन्ग हैं, सारी बातें मेरी मानते हैं, मेरे घर का सिस्टम बड़ा अच्छा है, मैं अपनी जॉब पे परफेक्ट काम कर रही हूँ, मेरी सेहत बहुत अच्छी है, तो मुझे किस चीज के लिए रोजा रखना है? उसमें आप खुदा से रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, बनाने के लिए रोजा रख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, खुदा के साथ मजबूत ताल्लुक पैदा करने के लिए आप रोजा रख सकते हैं। वो किसने रखा? वो मूसा ने रखा। जब वो 40 दिन रात पहाड़ पर था, तो वो उसने कुछ नहीं खाया पिया, यानी वो रोजे की हालत में था। जब वो खुदा से कलाम लेने के लिए, 10 कमांडमेंट्स लेने के लिए पहाड़ पर गया था। तो मेरी बहनों, उस 40
روز کے روزے میں اس نے اتنی قوت پائی اور اتنی خدا کی حضوری میں وہ رہا اور خدا کی حضوری اس کے اندر سما گئی کہ جب وہ پہاڑ سے 40 دن رات کے بعد اترا تو اس کے چہرے پر اتنا نور تھا، اتنی روشنی تھی کہ جو بنی اسرائیل تھے وہ دیکھ نہیں سکتے تھے اس کے چہرے کی طرف، یہاں تک کہ اس کو ایک پردہ، ایک کور اپنے منہ کے اوپر، ایک رومال ڈالنا پڑا، کیونکہ لوگ کہہ رہے تھے ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، یہ اپنا منہ ڈھانپ لے، اس کے منہ سے کرنیں، روشنی نکل رہی ہے۔ تو جب آپ خدا کی حضوری میں چلے جاتے ہیں، ریلیشن شپ میں اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، تو کرنیں نکلتی ہیں آپ کے فیس سے، روشنی نکلتی ہے، ایک خاص چمک آ جاتی ہے آپ کے چہرے سے، پھر لوگ آپ کو پہچانتے ہیں کہ یہ عام شخص نہیں ہے، یہ عام خدا کی بیٹی نہیں ہے۔ وہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم ریلیشن شپ میں چلے جاتے ہیں خدا کے ساتھ، اسٹرانگ ریلیشن شپ، عام نہیں۔ اگر وہ کہتا ہے کہ ہم اسے عام درجہ دیں گے، اگر ہم خدا کو اسپیشل ویلیو دیتے ہیں اپنی زندگی میں، تو وہ بھی ہمیں اسپیشل بنا دیتا ہے۔ اگر ہم اسے کیجول، عام لیتے ہیں، تو خدا ہمیں عام لوگوں میں ہی رکھتا ہے۔ تو یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے خاص لوگوں میں جانا ہے، اسپیشل بننا ہے، یا عام سی زندگی گزار کے چلے جانا ہے۔ جیسے کہ موسیٰ اسپیشل بن گیا، جب وہ پہاڑ سے اترا تو کیسے کرنیں پھوٹ رہی تھی اس کے چہرے میں سے، کیونکہ وہ خدا کی پریزنس میں وقت گزار کے آیا تھا، تو اس لیے نور تھا اس کے چہرے پہ۔ سو میری بہنوں، اگر ہم چاہتی ہیں کہ خدا کے تعلق میں، خدا کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہم مضبوط ہوں، تو دعا روزے میں ہم جھک سکتے ہیں۔ اور پھر جب یہ ریلیشن شپ ہماری زندگی میں آ جائے گا، تو پھر ہمیں اس طرح کے فیشل کی جو عام ہم بہنیں فکر مند ہوتی ہیں، میرا چہرہ ڈل ہو گیا، میری سکن ڈل ہو گئی، پتہ نہیں کیا ہو گیا مجھے، جب آپ خدا کے ساتھ مضبوط رشتہ بنا لیں گی تو پھر قدرتی فیشل آپ کا خدا کر دے گا، پھر ایک عجیب قسم کا نور چہرے پہ آ جائے گا، ایک رونق چہرے پہ آ جائے گی، اداسی جاتی رہے گی، جیسے کہ موسیٰ کو لوگ نہیں دیکھ پا رہے تھے اس کے چہرے کو، کیونکہ خدا کی پریزنس میں، ریلیشن شپ میں ٹائم گزار کے آیا تھا۔ تو اگر ہم ریلیشن شپ اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں تو بھی ہم دعا روزے میں جھکیں کہ خدا میں تیرے ساتھ مضبوط تعلق بنانا چاہتا ہوں۔ اور آخری جو ہے روزہ، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کے قہر کے نیچے ہیں، خدا کی آزمائش کے نیچے ہیں ہم، کیونکہ آزمائشیں، میں نے ایک دفعہ اس پہ ٹیچنگ دی تھی کہ 2 طرح کی ہوتی ہیں، کچھ آزمائشیں ابلیس کی طرف سے آتی ہیں، کچھ میں خدا ہمیں خود جانے دیتا ہے تاکہ ہم کچھ سیکھیں۔ تو اگر ہم اس طرح کی آزمائش میں ہیں کہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ خدا کی آزمائش ہے، خدا مجھے چیک کر رہے ہیں، مجھ پر یہ آزمائش ہے، تو خدا کے قہر کو ٹالنے کے لیے بھی ہم دعا روزے میں جھک سکتے ہیں۔ خدا کے قہر کو ٹالنے کے لیے بھی دعا روزے میں جھکنا ضروری ہے، اس آزمائش سے نکلنے کے لیے بھی دعا روزے میں جھکنا ضروری ہے۔ جیسے کہ نینوا شہر کی مثال ہمیں ملتی ہے، یونا نے منادی کر دی نینوا میں جا کے کہ 40 دن میں یہ شہر نینوا تباہ ہو جائے گا، خدا نے یہ کہا ہے۔ تو کیا کیا وہاں کے لوگوں نے؟ فکر مند ہوئے، یا رونے پیٹنے لگ گئے، یا ایک دوسرے سے کہنے لگ گئے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہونے لگ گیا، یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو کلام میں لکھا ہے کہ ان میں اتنی بدی تھی وہاں پر کہ خدا کو ان کا شور پہنچا ان کی بدی کا، تو خدا نے ان کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا کہ 40 دن میں نینوا تباہ ہو جائے گا۔ تو میری بہنوں، خدا نے یونا کو بھیجا کہ جا کے منادی کرے کہ 40 دن میں نینوا تباہ ہو جائے گا، اور جب انہیں پتا چلا، بادشاہ ایون تک کہ جو عام عوام تھے، یہاں تک کہ جانوروں تک نے وہاں روزہ رکھا، ہاللیلویا، جانوروں تک نے روزہ رکھا، اور وہاں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے قہر کو روک دیا۔ پریز دا لارڈ، خدا نے اپنے قہر کو روک دیا۔ اور جب کبھی آپ کو لگے کہ یہ آزمائش خدا کی طرف سے، میں مشکل میں ہوں، یا ابلیس کی طرف سے بھی ہے، تو بھی ہم خدا کی حضوری میں جائیں کہ خداوند اس آزمائش کو ٹال دے مجھ پر سے، میں تیری حضوری میں آتی ہوں، مجھ سے جو بھی خطا ہوئی ہے مجھے معاف کر، اور اپنے قہر کو روک دے۔ تو خدا اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے، جہاں اس نے اتنے بڑے نینوا شہر کو تباہ کرنے سے، جب لوگ نے ریپینٹ کر لیا، توبہ کر لی، روزہ رکھ لیا، تو خدا اپنے قہر کو روک دیتا ہے۔ سو ایسے روزے بھی ہم رکھ سکتے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آزمائش میں ہیں، مشکل میں ہیں، دعا تھوڑی ہے، ہماری کیس بہت بڑا ہے، مشکل بہت بڑی ہے، رہائی نہیں مل رہی، تو ہم دعا روزے میں جھکیں تو خدا دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ سو ایسے روزے رکھنے کی ضرورت ہے، ایسے مقاصد ہونے چاہیے ہماری زندگی میں جن کے لیے ہم روزے رکھ سکتے ہیں۔ پریز دا لارڈ۔ اور اب خدا کیسا روزہ چاہتا ہے؟ ہاللیلویا۔ خدا بھی تو چاہتا ہے کہ یہ روزے میں صرف بھوک ہڑتال ہی نہ کریں، بلکہ کس طرح کا روزہ یہ رکھیں، یہ ہم دیکھیں گے۔ ائزایا 58 چیپٹر ورس نمبر 5 till 6 لکھا ہے، کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوئے کے بندھن کھولیں، بلکہ ہر طرح کے جوئے کو توڑ ڈالیں۔ خدا ایسا روزہ چاہتا ہے کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنائی دی جائے، ایسا روزہ ہو۔ ہاللیلویا۔
یعنی دنیا سے کٹ آف ہو کے خدا کی پریزنس میں بیٹھ کے اپنے منہ کو کھولیں اور خدا کو پکاریں. یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ بس میرے دل میں دعا ہو رہی ہے اور ٹھیک ہے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے, میں دل میں کام بھی کر رہی ہوں, ساتھ ساتھ میں دعا بھی کر رہی ہوں. بیٹھ جائیں اس کی حضوری میں اور آواز کو عالم بالا تک پہنچائیں, اور ایسا روزہ ہو جس میں پھر ظلم کی زنجیریں ٹوٹیں اور جوئے کے بندھن کھلیں اور ہر طرح کے جوئے کو توڑ ڈالیں. ایسا روزہ خدا چاہتا ہے, اور وہ اسی وقت ہوگا جب پھر ہم دنیا داری سے کٹ آف ہو کے دیوار کی طرف منہ کر کے, دیوار کی طرف منہ کرنے کا مقصد ہی ہے کہ دنیا داری سے, گھر بچوں سے اور ساری ذمہ داریوں کو سے فارغ ہو کے ایک طرف کو منہ کر لیں اور اس میں خدا کو اپنے سامنے دیکھیں, خدا کے چہرہ کو اپنے سامنے رکھیں اور اس سے دعا کریں. اور یہ خدا اس طرح کا روزہ چاہتا ہے. اور ایک اور کویسچن تھا کہ ہم کتنا روزہ رکھ سکتے ہیں, کیونکہ ہم میڈیسن لیتے ہیں, اور یہ بھی میں نے کئی خدا کے خادمین سے سنا, خدا کے روح سے بھی سیکھا کہ آپ 2 گھنٹے کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں. روزہ صرف بھوک ہڑتال نہیں ہے. میں پھر یہ آپ کو بتانا چاہوں گی کہ روزہ جو ہے وہ بھوک ہڑتال نہیں ہے, روزہ خدا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے. سو آپ 2 گھنٹے کا, 4 گھنٹے کا اپنی صحت کے مطابق, جتنی آپ کی صحت آپ کو اجازت دیتی ہے, اگر آپ بیمار ہیں, آپ لمبا روزہ نہیں رکھ سکتے, تو خدا کو بالکل پتا ہے وہ آپ کی سچویشن, وہ کوئی ظالم خدا نہیں ہے, وہ محبت سے بھرا ہوا خدا ہے. وہ آپ کے کیس سے واقف ہے, آپ کی ہیلتھ سے واقف ہے کہ آپ بیمار ہیں, آپ نے میڈیسن لینی ہے, تو آپ 2 گھنٹے کا روزہ رکھ سکتے ہیں, 4 گھنٹے کا روزہ رکھ سکتے ہیں, 5 گھنٹے کا روزہ رکھ سکتے ہیں, 8 پہر کا روزہ رکھ سکتے ہیں, دن رات کا روزہ رکھ سکتے ہیں, 3 دن کا روزہ رکھ سکتے ہیں. اٹس ڈیپینڈ اپون یور ہیلتھ, یہ آپ کی صحت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جتنا آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. ہاللیلویا, آپ اتنا روزہ رکھیں, پھر آہستہ آہستہ اس ٹائم کو ہم بڑھا سکتے ہیں. اور اس کی بہت سی مثال میری بہنوں کی ہیں یہاں آپ کے گروپ میں, جنہوں نے بعد میں اس بات کو بتایا کہ ہم نے چھوٹے سے شروع کیا, آہستہ آہستہ ہم اپنے ٹائم کو بڑھا رہے ہیں اور خدا ہمیں برکت دے رہا ہے. سو خدا بہت رحیم ہے, وہ کہتا ہے جیسا تو مجھے سمجھے گا میں تیرے لیے ویسا ہی ہوں, کیونکہ وہ رحم کرنے والا خدا ہے, وہ واقفیت رکھتا ہے ہماری سچویشن سے, ہمارے حالات سے. سو اگر آپ میڈیسن لیتی ہیں تو آپ میڈیسن لے کے صبح چائے کا 1 کپ لیں, ایک ساتھ سلائس لیں, بریڈ کا پیس لیں, اور اس کے بعد آپ اپنی میڈیسن لیں اور آپ دعا روزے میں ٹھہر جائیں. اور اگر آپ 4 گھنٹے کا رکھنا چاہتی ہیں, 5 گھنٹے کا, اٹس اپ ٹو یو, وہ آپ پہ ہے آپ کتنا لمبا روزہ رکھ سکتی ہیں. سو خدا جو ہے وہ رحم کا خدا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے. سو وہ آپ پر, آپ کے مقصد کو دیکھے گا کہ میری بیٹی کو ضرورت ہے, وہ دکھ میں بھی ہے, بیماری میں بھی ہے, پھر بھی وہ دعا روزے میں ٹھہری ہے, تو وہ نکالے گا آپ کو اس آزمائش سے, اس مشکل سے. سو خداوند ایسا روزہ چاہتا ہے, اور ہم دیکھیں کہ ہم نے کیسے روزہ رکھنا ہے جو ہمارے لیے پاسبل ہے, اور رکھنا ضرور ہے, کیونکہ یہ نہیں ہے, کہیں نہیں لکھا گیا اگر تو روزہ رکھے, اگر صحت اجازت نہیں دیتی تو میں کیسے رکھوں. چلو اگر بہت زیادہ بیمار ہے تو ہماری معافی ہے, لیکن اپنی اسپرچل گروتھ کے لیے ضرور روزہ رکھیں. باقی تو ہماری ضرورتیں چلتی رہتی ہیں دنیا کے ساتھ, جب تک زندہ ہیں ضرورتیں ساتھ ساتھ ہیں, لیکن اسپرچل گروتھ کے لیے بہت ضروری ہے ہم روزے میں جائیں. اس میں ہماری اسپرچل آنکھوں کو خدا کھول دیتا ہے, روحانی کانوں کو کھول دیتا ہے خدا, اور ہم ان آوازوں کو بھی سننا شروع کر دیتے ہیں جو خدا ہم سے بات کرتا ہے, یا خدا ڈیوائن ہیلپرز بھیجتا ہے ہمارے لیے. تو ہم کئی دفعہ سمجھ ہی نہیں پاتے, دیکھ ہی نہیں پاتے, سن ہی نہیں پاتے ان کی آواز کو, کیونکہ ابلیس نے ہمارے کان بند کر رکھے ہوتے ہیں. سو یہ روزہ ضرور رکھیں کہ خداوند میں روحانی طور پر بڑھوں, ایسا روزہ میں رکھنا چاہتی ہوں. ہاللیلویا. سو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے. ایک چھوٹی سی مثال میں دوں گی. ایک دفعہ ایک پوزیسڈ بیٹی تھی, خدا کے خادم کو گھر میں بلایا گیا اس کے اوپر دعا کرنے کے لیے. جب اس نے دیکھا کہ اس میں لشکر ہے, کوئی ایول اسپرٹ زیادہ مطلب اسٹرانگ ہے, تو اسٹرانگ تو کوئی بھی نہیں, خدا سے بڑھ کے تو کوئی اسٹرانگ نہیں, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں ابھی میں عام حالت میں آیا ہوں, کہ میں دعا روزے میں نہیں ہوں, اس نے بولا گھر کے جو سربراہ تھے کہ میں ابھی اس کیس کو ہینڈل نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ اس میں صرف اس بچی کو اذیت پہنچے گی. اگر میں دعا کروں گا تو وہ بچی کو توڑے مروڑے گا ابلیس, اور اس کو اذیت پہنچے گی. میں چاہتا ہوں کہ میں ایک ہی دفعہ کمانڈ کروں اور یسوع کا نام سنے اور بھاگ جائے, میں دعا روزے میں آؤں گا. وہ خدا کے خادم واپس گئے, انہوں نے تیاری کی, دعا روزے میں فل کیا اپنے آپ کو مسا کے ساتھ, اور پھر انہوں نے کہا کہ میں اتنے دنوں کے بعد آؤں گا. سو دعا روزے میں جھکنے کے بعد پھر وہ دعا ہی میں, روزے ہی میں واپس آئے, اور انہوں نے جب اس بچی کے اوپر دعا کی تو خدا کے روح نے کام کیا, اور وہ پھیسی قوت جو تھی وہ بھاگ گئی اس بچی کو چھوڑ کے. سو یہ ہے دعا روزے کی پاور. ہاللیلویا. سو ہمیں ایسے روزے رکھنے ہیں کہ جس میں ہم فل ہوں خدا کے مسا سے. ہاللیلویا. سو آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو
اور مجھے سب کو برکت بخشے. آمین.